Hallelujah. I like this place. Saya suka sekali dengan tempat Because ini, the flow of saudara. the Spirit is wonderful. Roh luar biasa. I like the atmosphere here. Saya suka dengan atmosfer di sini. I'm here for 2 days now. Saya sudah ada di Surabaya selama 2 hari. You know, if I want to say that tonight's worship is what I'm looking for. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa worship malam ini adalah yang saya cari-cari. If I have a revival meeting, I like to borrow her. Saudara, kalau saya punya ngadain KKR, saya ini mau pinjem si Yeni nih. Because she has a strong spirit. Dia punya roh yang kuat nih. The second prize I'll give to the Friday morning, that lady. Yang kedua saya that's kasih Jumat siang ya, Jumat the pagi morning, ya. yeah. Ya, Jumat pagi But ya. only these 2 services I really enjoy. Kedua kebaktian yang saya benar-benar nikmatin. The best time was around 5:30 just now. Waktu yang terbaik sekitar 5:30-an. 5:30 you begin to move high. Mulai setengah 6 mulai ngangkat nih katanya. And then the atmosphere begin to open up. Atmosfernya mulai kebuka, saudara. And a beautiful thing, the glory came. Dan yang indahnya, saudara, kemuliaan Tuhan turun. Hallelujah. That's what we want. Itu yang kita cari. Everybody can sing, Semua orang bisa nyanyi. but not many people can pull down the atmosphere of God. Tapi nggak semua orang bisa menarik turun hadirat Tuhan. You need a person with a strong spirit. Kita membutuhkan seseorang yang punya roh yang kuat tuh. And you bring down something from heaven. Supaya bisa narik sesuatu turun dari surga. And so I was watching her just now. Jadi saya ngawasin si Yeni nih. And I said, let me check her spirit. Wow, she's Kemudian saya bilang, quite strong. saya mau lihat rohnya dulu nih. Oh, ternyata dia kuat banget. No kidding. If I really have a revival meeting, we need people like that. Saya nggak bercanda nih, saudara. Benar, kalau saya mau ngadain revival ya KKR, saya butuh nih seseorang seperti dia nih. In revival meeting, we will be a normal worship leader. You kill the meeting. The move of God will not begin. Saudara, kalau di dalam KKR, saudara, itu worship leader yang biasa-biasa itu bisa mematikan karena gerakan Tuhan nggak bakalan turun. Hallelujah. Praise God. This place have a powerful worship leader. Wah, puji Tuhan, di tempat ini punya si Yeni nih, punya worship leader. Amin, amin. Now, good worship tonight. Worshipnya bagus malam I ini. say something for improvement. Ada sesuatu yang sedikit untuk pembenahan sedikit. The 3 backup singers is good, but can I say something? You can do better. Ketiga singersnya oke ya, saudara. Ketiga singersnya oke, cuman bisa lah kalau lebih baik When lagi. you are supposed to back up, you back up. Ya, kalau mesti menopang, topang beneran gitu loh. Backup singer is not supposed to. Ya, backup singersnya. Where's your sound? Where's your voice? Ya, kok lembut banget gitu loh. Suaranya di mana? Because for her alone singing is very tough. Without backup, you need backup. Sebab kalau untuk Yeni sendiri ya suruh nyanyi itu kan berat ya, kan butuh backup ya, butuh topangan suara nih. And I saw 3 backup become 1 backup. Saya melihat 3 penopang kok jadi 1. So must sing to support her. Jadi mesti sama-sama nyanyi dah untuk support si Yeni. Hallelujah. Amen. Amen. Amin. You ready for God to touch you? Amin. Kepingin ya Tuhan menjamah kita kan? The atmosphere has been opened up. Atmosfernya udah kebuka. I like the atmosphere. Saya suka nih atmosfer di sini. I moved by atmosphere. Karena saya digerakkan juga oleh atmosfer loh, saudara. Atmosphere no good, cannot minister. Nah, kalau atmosfernya kurang baik juga susah saya melayani, saudara. I still want to sing 1 song. Saya masih mau nyanyi nih 1 pujian. Then before we minister, we'll ask the fire team to help me to minister. Ya, sebelum saya melayani ya, kita nanti minta tim untuk melayani. I'd like to invite Pastor Bisian come and lead us in a song of worship again. Just a song, any song. Yes. Praises. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name
yang sungguh luar biasa. This is a place for revival. Ini adalah tempatnya kebangkitan, And we want kebangkitan. to conduct revival meeting. This is a good place. Kalau mau ngadain KKR ini tempat yang baik nih. And tell you something more than that. Want to conduct revival Bible school? This is a good place. Ya, kalau mau Bible School Revival juga tempat yang baik ini. There's something about this place. Ada sesuatu sih tentang tempat ini. Wonderful. Though it may not be that big, but it's good. Baik saudara ya, sekalipun nggak terlalu besar, tapi baik, oke banget gitu loh. Hallelujah. I expect during the times of revival there will be TV downstairs and people will be watching from the TV. Saya mengharapkan saudara kalau ada KKR di sini ya, ada orang-orang di bawah yang nonton lewat TV. Hallelujah. Wonderful. Luar biasa saudara. You know, just now when that sister was worshiping, I like the best part. You know what, Lisa? The tongues. Oh, I like the tongues more than your singing. jadi Because when you sing in tongue, your spirit man is bringing forth the power. yang saya paling suka nih saudara pada waktu tadi worship tadi ya adalah waktu Yeni bahasa roh ya, karena pada waktu kalau kita menyanyi dalam bahasa roh itu kan kita membangun diri sendiri gitu. If it's the revival meeting, that's how I will change how you flow. I'll bring you up and I'll tell you what to do and then crack it open. Ya, jadi seperti kayak naik gitu ya, naik mesti ngapain gitu ya, naik terus retak terbuka gitu. And as she was singing and it broke through and heaven came down. Ya dia nyanyi ya, kemudian Heaven came down here. turun, surga turun saudara. It's wonderful. Oh, my friend, Ronnie, are you there? Here is the glory. Whoa, whoa! That is the power of God. I'm telling you, there's something. Now, why they're here? Because they're getting ready to minister to you. They're going to be filled with the glory, and they're going to minister to you. Mereka akan melayani Anda, jadi mereka akan penuh dengan Roh Kudus, saudara. Mereka akan melayani Anda, saudara ya. You know what happened when you worshiping? I saw a fire came down, Waktu Yeni tadi worship, saudara, saya melihat api turun ya. and the fire just burned here. Dan api itu seperti menyala-nyala di depan sini. Oh, when I saw the fire, I was excited. Waktu saya ngelihat api itu, waduh saya semangat sekali. Yeah, you can feel it. You can feel it. Bisa dirasakan? This place we can minister the fire. Ya, di tempat ini kita bisa melayani api itu. You know why? Kenapa? I believe I get the authority from Sister Yenti and my good friend Sister Maria said, go, go, go. Saya menerima otoritas dari Ibu Yenti, dari Bu Maria ya untuk go. Hallelujah. You're going to be touched tonight. Anda semua akan terjamah malam ini. You're going to be touched. Semua akan terjamah. The presence of God is going to come and touch. Hadirat Tuhan akan turun dan akan menjamah. Oh. Oh, you want to try it? Come. Mari. Yeah. So, I'll show you something. Yeah, you catch the fire right now. Whoa. Hey. Shoo. Yeah. Whoa. Yeah, that fire begin to burn. Biarlah api itu mulai menyala. Hey. Yeah, on fire. Whoa. Shake it in the kataya hatai. Whoa. Shake it. Yeah. There go. So, shake. Take kataya hatai. Whoa. Shake Hallelujah. Whoa.
Whoa. Whoa, Shekaya Bahataya, Bataya Bahatai, Bataya Bahatai. Whoa. Hallelujah. Hey, Hada Bahatai. There goes. Whoa. Shekabaya Bahatai. Whoa, Shekaya Bahatai. Hallelujah. Makataya Bahatai. Oh, hallelujah. Praise God. God is going to touch you right now. Tuhan akan menjamah Anda malam ini. God is going to touch you by His Spirit. Tuhan akan menjamah Anda dengan rohnya. You're going to be filled with the Spirit of Anda God. akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Whoa. There goes. Shekabaya Bahatai. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Praise God. Hallelujah. Okay. So what we're going to do now, Ini saudara ya, the fire team is going to lay hands on you. Right? It's going to lay hands on you. kami akan tumpang tangan atas Anda. Right? You ready? Siap ya? Yeah, just before that, okay. Sebelum itu, The fire team, I just want you to, for about 30 seconds, lay hand on her. tim api Lay hand on her. Okay, okay. Now, lay hand on her. She's very important. She's the leader. Lay hand on her. Whoa. Give her the touch of the Holy Spirit. Whoa. 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 Shekaya Bahatai. Whoa. Whoa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay. You're ready. We're going to pray for you. Saudara siap ya? Kami akan mendoakan I Anda. believe tonight one by one will be touched by the Saya Lord. percaya malam ini satu demi satu Anda akan dijamah You'll oleh be touched Tuhan. by the presence of Anda God. akan dijamah oleh hadirat Tuhan. Because tonight the fire of God is here. Sebab malam ini api Tuhan ada di sini. Amen. Amin, saudara. You ready? Siap ya? Let's come. Mari, maju. Fire team, you'll pray. Tim akan mendoakan. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Woo. Hallelujah. 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 Oh. Come. Boleh maju. Silakan maju. The lady ini. Just come forward. Boleh maju ya, silakan maju. Just come forward. Maju, boleh.
cepat, jangan buang waktu. Saudara boleh maju ya. Anyone else keep coming forward? Ada lagi? Boleh saudara? Boleh? Mari. Hallelujah. Stop. Hallelujah. Hallelujah. Stay. Whoa. Yeah. Stakaya hatai. Yeah. Stokoya mahatai. Hallelujah. Oh, hallelujah. Makatokoya mahatai. Yeah, makatoya makatai. Hey, nakataya hatai. Yeah, sakamaya hatai. Stephen Yanda hatai. Makatokoya mahatai. Stokoya mahatai. Ere makatoya mokotoya mahatai. Aramakatiya mahatoko ya mahatai. Aramarukotiya makatoya mahato. Mahato koya mahato. Batoko ya mahatai. Hallelujah. Stekiya mahato. Hallelujah. Hallelujah. Touch you deeply. Saudara, Anda harus mengizinkan Tuhan menjamah Anda secara mendalam. Thank you, Lord. There you go. Whoa. There you go. Show. There you go. Whoa. More release of the Spirit. Release more. Yes. Hallelujah. Now, can I say something? Okay. You don't get offended. It's okay. Okay.
future, don't wear this shirt. This one, don't wear. Oh, this shirt is not good. Okay, wear any other shirt, but not this shirt. Okay? Yeah. I would advise you go home and just throw it away. Oh, thank you. Hallelujah. Hallelujah. We must understand. Hallelujah. Hallelujah. It's hot. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 You feel it running crying. Oh. Hallelujah. Wonderful Jesus. Hallelujah. You see, learn to create a spiritual atmosphere even in your own home. Saudara, kita harus belajar ya menciptakan atmosfer rohani bahkan di rumah-rumah kita sendiri. So that God's Spirit can come into your home. Supaya roh Tuhan itu bisa masuk dalam rumah tangga kita. And God's Spirit ever visit you day by day. Dan kalau roh Tuhan itu melawat Anda hari lepas hari, you will automatically learn how to flow with the Holy Spirit. Maka Anda akan secara otomatis belajar caranya nge-flow dengan Roh Kudus. You will know when the Holy Spirit steps in, and you will know when the Holy Spirit leaves. Anda akan bisa nangkep, saudara, kapan Roh Kudusnya ada bergerak dan kapan Roh Kudusnya mundur. Whoa. 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 If you are hungry, you will get more hungry. Saudara, kalau Anda lapar dan haus, Anda bahkan akan menjadi lebih lagi lapar dan haus. Getting in, good, getting in right now. Getting in right now. Get in the Spirit. Masuk dalam roh. Get into the Spirit. Masuk dalam roh. Hallelujah. Oh, shakaramakata. Right in the back, yeah. Come. Oh. Yeah, there it goes. Oh, there it goes. 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 Oh. There goes, oh, there goes, there goes. Thank you, Lord. We have a sister that just came in. We would like to pray for you. Ibu yang barusan masuk ya, kami mau mendoakan. Yeah, would you like to come? Boleh maju. Hallelujah. Hallelujah. Come. Sister Lisa, we'd like to pray for her. We're going to pray for you now. Right? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah.
the Spirit. Get into the Spirit. Yeah, let's get into the Spirit, my sister. Get into the Spirit. Pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. There it goes, there it goes. Whoa. Yeah. Whoa. Yes. Amen. Amen. Praise God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. You must get hungry. Anda harus merasa lapar dan haus, saudara. You must as if you have not eaten for 12 hours. Seakan-akan Anda belum makan selama 12 jam. You are very, very hungry. Jadi Anda lapar banget. When you come to this meeting, you say, God, I want more of you. Dan Anda ikut kebaktian ini, Anda bilang, Tuhan, aku mau lebih lagi daripada Engkau. And when you get hungry, Dan kalau Anda menjadi lapar dan haus, God will touch you. Tuhan yang akan menjamah You Anda. know, God will touch you. Tahu ya, Tuhan akan menjamah Anda. God will touch you. Tuhan akan menjamah Anda. When you stay hungry, Kalau Anda tetap lapar dan haus, in every place that I go, di mana kemanapun saya pergi, God is looking for hungry people Tuhan itu nyari orang-orang yang lapar dan so haus, that He can fill you supaya Dia bisa memenuhi Anda more and more. lebih lagi. Yeah. Your hunger is rising. The backup singer. Rasa lapar dan hausmu itu backup singer, right? sedang menanjak. Tadi backup singer ya. There's a hunger rising. Yeah. Look at yourself. Stay hungry. You lost the momentum. Go back into the Spirit. Like what you do, you must get back into the momentum. Tetap Don't masuk ya. lose your momentum. Jangan sampai kelewatan momentumnya. Go back in. Go back in. Jadi Go back into the Spirit. masuk, mesti balik masuk. Go back in. Yeah. That's it. That's it. That's it. There you go. There you go. Whoa. There goes. Whoa. There goes. Yeah. That's right. Whoa. There goes. Whoa. Yeah. Get into the Spirit and be hungry for God. Masuk dalam roh dan lapar dan haus akan Tuhan. There goes. Lord, let it go. Get more. Just stay. Learning how to receive has to have training. Saudara, belajar caranya untuk menerima itu butuh pelatihan. If you learn to be trained, you will learn how to receive more. Kalau Anda itu sudah ikut pelatihan, Anda ngerti caranya menerima lebih lagi. Yeah. Thank you, Lord. There it goes. 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 Thank you, Lord. Yeah. Now I like this brother. Yes, you're getting hungry. Let this brother come. Ya, Bapak mulai haus, mulai lapar dan haus. Hallelujah. Come. Boleh. People are hungry. God likes it. God likes hungry people. Tuhan suka dengan orang-orang yang lapar dan haus. Hallelujah. Yeah, hungry. Hungry for God to touch you. Lapar dan haus agar Tuhan menjamah Anda. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. You are young. You are young. Learn to be hungry. Belajar And God will fill you. lapar dan haus supaya Tuhan memenuhi Anda. Understand? Come. Hallelujah. Thank you. Amen. Hallelujah. Now, do you speak tongues? Do you speak in tongues? Oh, you don't speak in tongues.
Tell the mommy, say, "Mommy, teach me how to speak in tongues." And you grow more. So if next time I come back here, I would like to see you speak in tongues. Right? Teach your daughter how to speak in tongues. Okay? So you speak in tongues? So next time when I come, I want to see you speak in tongues, okay? Alright. Hallelujah. Now, just now, we have a sister that just came in that we have not prayed for you. That sister, would you like prayer? Ini ada saudari yang barusan datang. Mau didoain. Okay, you stay there, you stay there. Would you like to pray for them both? Then just go and pray for them. Yeah, I just pray for them. Hallelujah. Stay hungry, sister. Yeah. Pray. Stay hungry. I saw you last meeting. You were here last meeting. I recognize you. I know. Yeah. This young minister to this sister, this one, this lady here, second row here, this lady, yeah, this one, yeah, this one. Hallelujah, hallelujah. Oh, okay, there's more coming in. Good. Hallelujah. Yeah. Your daughter? Good. She's speaking tongue. Very good. Very good. Yeah. Yeah. Very good. Very good. Very good. Hallelujah. Amen. Okay. What we're going to do now, Saudara, gini nih. we want to show you a video clip. Kami akan tunjukkan video klip ya. Okay, after you show the video clips, only lasts you 1 minute. Cuman semenit kok, saudara. Then I will share the word. Nanti saya kemudian akan share firman Tuhan. Because what I'm going to share tonight has to do with the video clip. Sebab saudara kaitannya ada dengan video klipnya itu firman Tuhan. Because we're going to talk to you about a prophetic message for 5777. Sebab kami akan menyampaikan tentang pesan profetik tentang 5777. This new season of 5777 or the year 2017. Musim baru dari tahun 5777 untuk tahun 2017. Okay, so we're going to show you Jadi a video kita akan clip. tunjukin video klip ya. Hallelujah. This is filmed in Jerusalem. Ini di Yerusalem. Hear the trumpet sound. Di sini dibunyikan nafiri. So you saw the circle of clouds. Anda melihat itu lingkaran awan. You see the cloud form a circle. Awan itu kan berbentuk lingkaran. It's in Jerusalem recently in October. Ini baru-baru terjadi di bulan Oktober di Yerusalem. Oh. Oh, nice. This is natural trumpet sound. Ini adalah bunyi nafiri yang alamiah ya. Okay, praise God. Thank you.
Hallelujah. If you have your Bible tonight, turn with me to the book of Numbers chapter 9. Saudara, kita buka bersama saudara Bilangan 9. Bilangan 9. Let's pray. Father, we thank you once again Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami bersyukur sekali lagi for this wonderful place untuk tempat yang luar biasa ini and for this wonderful people dan here. untuk umatmu yang luar biasa juga di sini. And tonight, Lord, may you speak to us prophetically. Dan biarlah malam ini Engkau berbicara kepada kami secara profetik, Tuhan. Open up our understanding Engkau tonight bukakan pengertian pemahaman kami to know prophetically where we are now. untuk mengerti secara profetik di mana kami berada sekarang. So Lord, we thank you Dari kami bersyukur Tuhan that you will show us this season. bahwa Engkau akan menunjukkan kepada kami musim ini. Lord, we thank you Dan terima kasih Tuhan. in Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. I can simply entitle this message, The New Season of the Moving of the Clouds. Saudara, saya akan memberikan judul ya yang sederhana aja, yaitu musim baru pergerakan awan. So look with me in Numbers chapter 9. Bilangan 9. Okay, and look with me from verse 18 onwards. 18 mulai ayat 18 saudara. At the commandments of the Lord, the children of Israel journeyed, and at the commandment of the Lord they pitched. As long as the cloud abode upon the tabernacle, they rested in their tents. And when the clouds tarry long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the Lord and journeyed not. Verse 20, and so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle, according to the commandment of the Lord, they abode in their tents, and act according to the commandments of the Lord, they journey. Saudara, 18-20, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. And then look at chapter 10 verse 2. Kemudian pasal 10 saudara. Make Pasal 10 ayat 2. thee 2 trumpets of silver, of a whole piece shall thou make them, that thou may use them for the calling of the assembly and for the journeying of the camp. Bilangan 10 ayat 2, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Today I want to talk to you prophetically what is going to take place in this new season of 5777 or the coming 2017. Saudara, sore ini saudara, saya akan sampaikan secara profetik apa yang akan terjadi, apa yang akan kemudian terjadi di tahun 5777 atau 2017. Tonight's message is one of my 7 prophetic message for the new year. Nah, pesan malam ini saudara adalah salah satu daripada pesan tahun baru saya. Next year we're going to release the counsel of the Lord. Tahun depan kami akan melepaskan nasihat, membuka tentang nasihat Tuhan. You've seen the video about the clouds. Kita tadi udah ngeliatin video tentang awan. And then you also hear the trumpet sound. Dan kita juga sudah mendengar suara nafiri. So just keep that in mind. We will come back to it. Saudara, Anda ingat-ingat itu ya, ntar kita kembali lagi ke situ. Let me first talk to you about clouds. Saya mau sampaikan dulu tentang awan. Whenever you see a supernatural sign of an unnatural appearance of a cloud, Saudara, kalau Anda melihat sesuatu tanda awan yang tidak biasanya, yang supranatural, because cloud is symbolic of the abode, the abiding place of God. sebab kan awan itu seperti lambang tempat kediaman Tuhan. You can see that in Psalms 97 verse 2, Di dalam Mazmur 97 ayat 2 bisa kita lihat. Revelation 14:14. Wahyu 14 ayat 14 juga. I remember
when my son was 9 years old. Saya ingat saudara waktu putra saya umur 9 tahun. And I felt prophetically it was time for him to have a visit of heaven. Dan saya merasa secara profetik itu waktunya dia tuh menerima lawatan surga. I remember that morning I say, son, today is your day you will visit heaven. Saya ingat waktu itu saya bilang sama anak saya, nak, hari ini adalah harimu, kamu akan melawat surga. So I took his hand, I said, are you ready to go to heaven right now? Saya gandeng dia, saya tanya, kamu siap nggak untuk masuk surga, pergi ke surga? And bang, he went up. Tahu-tahu naik dia sudah terangkat. And after that visitation, he came back and he tell me the story. Nah setelah dia berkunjung ke sana, saudara dia balik lagi, kemudian dia cerita sama saya. He said, Dad, I went up and guess what? I saw a huge, gigantic throne. Dia bilang, Dad, saya ini ke atas kan, saya ngelihat apa atau enggak? Saya melihat singgasana tuh yang gede banget. He said, I was standing at the footstool of the throne. I looked up and it was so tall that it was all covered with clouds. Waktu itu saya berdiri di kaki daripada tahta itu, saya ngelihat ke atas tuh tinggi sampai saking tingginya tuh sampai ketutupan awan-awan. He says that when from the footstool until God's kneecap is like a tall skyscraper building. Dia bilang saudara dari bawah ya dari kaki itu sampai ke lutut itu seperti menara tinggi katanya. He said, Dad, I couldn't see, everything above was full of clouds. Kata dia saya nggak bisa lihat, di atas tuh penuh awan. And then he prayed at the footstool of the throne. Dan kemudian dia doa di kaki, bagian kaki tahta itu. And then God took him up. Dan Tuhan membawa dia naik. And he go beyond the cloud. Dan dia itu naik itu melampaui awan-awan. And you won't believe what happened. Dan Anda nggak percaya tuh apa yang terjadi. God put him and sit him on God's lap. Tuhan itu membawa dia di pangkuannya. And when he was sitting on God's lap, he looked up. Dan waktu dia di pangkuan Tuhan, dia noleh ke atas. He said, I cannot see, the face of God is so high up. Dia bilang, saya nggak bisa lihat wajah Tuhan kok tinggi sekali. And he said his face is filled with clouds, I cannot see. Dan dia bilang wajah Tuhan penuh dengan awan-awan, nggak kelihatan, nggak bisa saya lihat. Remember Isaiah chapter 6 that say the Lord is high and lifted up. Dikatakan di dalam Yesaya 6 apa Tuhan itu ada di tempat yang tinggi. Wherever there is the presence of God, there will be the clouds. Saudara, dimanapun ada hadirat Tuhan pasti ada awan. Daniel in chapter 7 verse 13, when he saw the Ancient of Days. Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13 ya. 7:13. 7:13 dia melihat yang ada sejak zaman dahulu. The Ancient of Days is yang talking ada about the manifestation of the Father. Itu berbicara tentang perwujudan Bapa. He said that like a son of man come with clouds of heaven. The place was full of clouds. Dan seperti anak manusia itu turun dan dipenuhi dengan awan-awan, datang seperti itu. The very first time pertama kali, saudara, that I literally saw a cloud came into a building was in the year 2002. Saya itu secara kasat mata ya melihat awan tuh turun di dalam satu bangunan itu tahun 2002. I was ministering in a conference in Chicago. Saya itu waktu itu sedang melayani di satu konferensi di Chicago. And that morning, dan pagi itu, I was so filled with His glory. Saya itu begitu dipenuhi kemuliaannya. A cloud came into the hotel room. Awan itu turun di kamar hotel. There was someone knocking at my door. He said, "Doctor, it's time to preach." Dan ada orang yang ketok-ketok pintu, dia bilang, "Dokter, udah waktunya khotbah." And I cannot move from my place of worship. Saya nggak bisa gerak dari tempat saya menyembah Tuhan itu. I was late to speak for half an hour. Saya ini sampai telat khotbah itu setengah jam. I dare not move. Saya ini nggak berani gerak because of that cloud. Karena awan itu. And then suddenly the Lord said, "You go." Tahu-tahu Tuhan bilang, "Oke, go." When I opened the door, waktu saya buka pintu, the person that was waiting for me was thrown against the wall and fell. Orang yang nungguin saya di depan pintu tadi itu, dia kebanting, saudara, ke tembok dan kemudian jatuh. And we went into the hall. Dan kami masuk ke dalam hallnya. The cloud of God came down.
awan Tuhan turun, there was no preaching of God's word. saudara, tidak ada khotbah tentang firman But they Tuhan. say the whole conference, the most powerful moment was that morning. Tetapi mereka mengakui, saudara, bahwa waktu-waktu yang paling penuh, paling dahsyat adalah justru waktu-waktu itu di seluruh konferensi itu. The second meaning of the cloud, Saudara, arti kedua daripada awan, it represents the judgment of God. melambangkan penghakiman Tuhan. Let's look at Job chapter 7 verse 9. Ayub, saudara, Ayub 7 ayat 9. Chapter 22 and verse 13. 22 ayat 13. When there is the judgment of God, there will be the formation of the dark clouds. Kalau ada penghakiman atau penghukuman Tuhan, maka akan terbentuk awan-awan gelap. Thirdly, Yang ketiga, clouds is symbolic of the strength of the divine God. awan juga melambangkan kekuatan Tuhan yang ilahi. It is found in Psalm 68 and verse 34. Mazmur 68 ayat 34. Fourthly, Yang keempat, whenever you see a supernatural sign of a cloud, apabila kita menampak satu awan yang supranatural, ya, tanda-tanda itu, it represents the faithfulness of God. itu melambangkan kesetiaan Tuhan. Psalms 36 and verse 5. Mazmur 36 ayat 5. When God created the clouds, it came along with the rainbow. Saudara, waktu Tuhan menciptakan awan kan juga muncul pelangi. God represented by the rainbow that He will not fail to, in His integrity, obey what He said. He will not flood the earth and destroy the earth with floodgate. Nah, saudara, pelangi itu kan melambangkan integritas Tuhan, bahwa Dia tidak akan melanggar janjinya, tidak akan membiarkan air bah menutupi bumi lagi. And the cloud also represent the truthfulness of God. Saudara, awan juga melambangkan atau melambangkan kebenaran, kelurusan kebenaran Tuhan. That is found in Psalms 57 and verse 10. Ayat Mazmur 57 ayat 10. And if you ever see an unusual appearance of the cloud, Kalau Anda menampak satu awan yang nggak kayak biasanya, it could probably shows you the mercy of God. bisa saja itu melambangkan belas kasihan Tuhan. Isaiah 44 and verse 22. Yesaya 44 ayat 22. Number 7. Yang ketujuh. This is my favorite. Ini favorit saya. When there is cloud manifestation, Kalau ada perwujudan awan, it could be a display of the favor of God. itu bisa saja merupakan satu pertunjukan favornya Tuhan. Favornya Tuhan itu kemurahan, ya, rahmat Tuhan. Exodus Keluaran 33 Keluaran 33 verse 17 and 18. 17 dan 18. Proverbs chapter 16 and Amsal verse 16 15. ayat 15. The eighth sign of a cloud, Jadi saudara, tanda daripada awan, it represents the manifested glory of heaven. yang ke-8 saudara, ini adalah melambangkan kemuliaan surga. Second Chronicle chapter 5 verse 13. 2 Tawarikh 5 ayat 13. You know, the Bible say when all the priests were in the house worshiping God, Kita mengatakan ketika para imam berada di bait suci untuk menyembah Tuhan, they say the whole place was filled with a cloud of God's glory. dikatakan bahwa seluruh bait suci dipenuhi oleh awan kemuliaan Tuhan. And they could not minister because of the manifestation of the glory of God. Dan mereka kemudian tidak bisa melakukan seperti biasanya oleh karena perwujudan Tuhan di waktu itu. I think it was last month or the month before in Jakarta school. Saya rasa kalau nggak salah bulan lalu ya di sekolah di Jakarta. And as I was about to minister, a cloud came in. Waktu saya pas mau mulai melayani, satu awan turun. And the people felt the glory of God hit the congregation. Dan saudara, orang-orang bisa kerasa ya bahwa kemuliaan Tuhan itu sampai turun atas I remember umat. now. It was when the two New York pastors came and visit me in September. Saya ingat Yes. itu ketika ada 2 hamba Tuhan dari New York yang mengunjungi saya bulan September ya. They were coming to the stage and the glory of the cloud came down and hit the
people. Jadi mereka itu pas maju ke mimbar, saudara, awan itu turun kemudian menutupi orang jemaat. And they all say there was an unusual shaking that day. Dan mereka semua merasakan ada satu goncangan yang gak kayak biasanya hari They ini. were touched because of the cloud that came in. Dan mereka tuh semua terjamah oleh karena awan yang turun itu. We are going to see the clouds coming again. Saudara, kita akan menyaksikan kembali datangnya awan-awan itu. Particularly in the coming outpouring of world global revival. Terutama saudara di dalam pencurahan revival secara yang dunia. I remember one time Saya ingat saudara suatu kali there was a very senior prophet, ada seorang nabi senior and he said this. dan dia bilang begini. Once God instructed him to go to a very remote town in America. Suatu saat Tuhan menyuruh dia pergi ke satu kota yang terpencil di Amerika. There was less than 100 members meeting. Waktu itu saudara kebaktiannya kurang dari 100 orang. But this man was a very famous prophet. Nah, ini nabi yang terkenal. And so he came and conducted the meeting. Jadi dia datang saudara, kemudian dia pimpin kebaktiannya. First day was normal. Yang pertama, hari pertama Second day biasa. was normal. Hari kedua juga normal. And then suddenly, Tiba-tiba in one of those sessions, di dalam salah satu sesi yang berlangsung, the glory cloud came into the small little chapel. kemuliaan Tuhan turun atas gereja kecil ini. And you know what happened? Apa yang terjadi saudara? Everybody was so terrified they ran out of the building. Setiap orang pada ketakutan, saudara, mereka kabur, lari dari bangunan itu. I'd say everybody ran out. Jadi semua orang lari keluar. They felt God came in. Mereka merasa Tuhan masuk. Then the prophet said, what should I do now? Kemudian nabinya tanya, aduh saya mesti ngapain nih sekarang ya? And this is what the prophet said. Dan kemudian ini yang kata nabi itu. Tell the parents, Kasih tahu para orang tua. who among the children very naughty and disobedient? Siapa yang punya anak ya yang nakal sekali, yang paling suka nggak mau nurut. So what parents say? My son. Kemudian ada yang bilang, ih putra saya nih. So they grab the son. Mereka ambil anak itu. The son was very naughty. Ya kan nakal sekali itu anak They itu. throw him inside Dilempar ke dalam saudara. and lock the door. Dikunci pintunya. And he banged the door up. Get me out! Dia gedor-gedor pintunya. Keluarkan saya, keluarkan saya. They lock the door. Dikunci pintunya. So they all wait. Ya mereka tunggu. After 2 hours, Setelah 2 jam, they open the door. pintunya dibuka. This boy was so transformed from that day. This boy honored the parents. Saudara, mulai hari itu anak ini diubahkan total, saudara. Dia menghormati orang tuanya. Because the boy was changed by the glory of Sebab God. anak itu kemudian diubahkan oleh kemuliaan Tuhan. If tonight the cloud comes in, Saudara, seandainya malam ini awan and itu he told turun, parents today, where's my son, where's my daughter? mungkin Anda akan tanya, mana ya putra saya, mana putri saya? Throw them all in and lock the door. Lempar aja ke dalam, kunci pintunya. And they will be changed to Dan love mereka God akan more and more. Mereka akan diubahkan untuk lebih cinta Tuhan lagi. But I'm telling you, the clouds are coming. Saudara, saya mau kasih tahu, tapi awan itu pasti akan That's the datang. reason why I'm here to share this message here. Itu sebabnya saya ada di sini ya, untuk bagikan kepada Anda, pesan ini kepada Anda. The 9th sign of the clouds. Ada 9 tanda daripada Clouds awan is itu. used to represent the covenant of God. Saudara, awan itu melambangkan ikatan perjanjian Tuhan. In the book of Genesis chapter 9 verse 13 and 14. Kejadian 9, 13 dan 14. When God made a covenant with man, it was in the form of the clouds formation. Waktu Tuhan mengadakan ikatan perjanjian dengan manusia, itu di dalam bentuk seperti awan. And number 10, Yang ke-10, whenever you see a supernatural sign by cloud, setiap kali kita melihat satu tanda awan yang supranatural, it represents the sovereignty of God. itu melambangkan kedaulatan Tuhan. Exodus chapter 14 verse 36 and 37. Keluaran 14, 36 dan 37. God being God, He do what He wants to do. Tuhan adalah Tuhan dan Dia akan melakukan apapun yang Dia mau. That's the sovereignty. Itulah kedaulatannya. During the time of Moses, Pada waktu zamannya Musa, they cannot control the clouds. mereka kan nggak bisa
punya kendali atas awan. Anyway, the clouds is so high up. Kan awan-awan tuh tinggi sekali. They can't go and catch the cloud and say, cloud, go, shoo, 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 go away. Mereka kan nggak bisa nangkep, loncat nangkep awan terus minggir kan nggak bisa. The cloud, suka-suka will come, suka-suka, don't like will go. Ya maksudnya tiang It's the awan. sovereignty of God. Itulah kedaulatan Tuhan. The 11th sign of the cloud, Jadi tanda ke-11 daripada awan. this one I like, it represents the appearance of the revival of God. Itu melambangkan pemunculan daripada revivalnya Tuhan. 1 Kings chapter 18 and verse 41 1 Raja-Raja 18 ayat 41, 41 and 44. 41 dan 44. Ezekiel chapter 1 and verse 28. Yesaya 1 ayat 28. I will never forget the month of June in 1989. Saya nggak pernah lupa saudara ya, bulan Juni tahun 1999. I was ministering in a Methodist church camp. Saya waktu itu sedang melayani di satu camp Metodis. They're having a camp in a mountain in Malaysia. Dan mereka mengadakan camp di satu pegunungan di Malaysia. That night, Malam itu, as I was ministering above after 10 o'clock at night, waktu itu sudah di atas jam 10 malam saudara, saya masih melayani. and I felt the clouds are coming down. Saya merasa di awan turun. And I told the people, Saya kasih tahu sama tonight, malam ini, God is coming to visit you. malam ini Tuhan akan datang untuk melawat Anda. Some of you are not able to sleep tonight. Malam ini ada di antara Anda yang nggak bakal You bisa are going to tidur. see God coming down from heaven. Anda bisa melihat Tuhan turun dari surga. Because I saw the cloud coming down. Sebab saya melihat awan itu turun. So I dismissed them. Jadi saya izinkan mereka pulang. So at 11 o'clock, lights out everywhere. Jam 11 itu lampu-lampu dimatiin di mana-mana. I went back to my room. Saya kembali ke kamar. Suddenly, Tiba-tiba I hear screaming sound. saya dengar ada orang teriak-teriak. I hear screaming here, screaming Saya there. dengar orang teriak di sana, orang teriak di sini. This screaming lasts until 4 a.m. Sampai itu teriak-teriak itu sampai jam 4 pagi. Next morning, Nah besoknya we gathered again. kami kan ngumpul. I said, what happened? Saya tanya nih, ada apa? They say when we get into our room, God was in the room. We fell down from our bed and we screamed in terror. Mereka cerita, waktu kami di dalam kamar ya, Tuhan ada di kamar kami ini, kami terjatuh dari tempat tidur dan kami itu sampai teriak-teriak karena takut. I remember one case of this young man, Saya tall young man. ingat salah satu kasus ya, ada seorang pemuda yang tinggi, He had long hair rambutnya panjang, in ponytail. oh diikat saudara. He was a gangster. Dia gangster. Somebody invite him for the camp. Tapi ada yang ngundang dia suruh ikut nih waktu He itu. smoked. Dia, He smoked. dia ngerokok. Hey, you don't like me? Dia nggak suka hidup. Yeah, I don't like me because Dia, he's not a Christian. dia nggak suka sama pastor. That night, God hit him. Tapi malam ini Tuhan itu seperti menyergap dia gitu ya. Next morning, Nah, he became a Christian. Besoknya dia jadi orang Kristen. The next time I heard, he shaved his hair. Saudara, kemudian saya dengar kabar dia udah cukur rambut. Clean look, smart looking man. Wah, dia udah pokoknya klimis gitu ya. Dia tampak kelihatannya kayak smart banget gitu. A gangster, overnight in 4 hours, give his life to Jadi Jesus. saudara, seorang gangster saudara di dalam 4 jam terima Tuhan dalam When the hidup. revival clouds come Saudara, again, kalau awan-awan revival itu muncul lagi, many hearts will be changed. banyak hati-hati yang akan diubahkan. Lukewarm hearts will no longer be lukewarm. They will love Jesus again. Hati-hati yang sudah panas-panas kuku, ya itu mereka akan cinta Tuhan kembali. And number 12 sign, Dan tanda yang ke-12, when the cloud appear, apabila awan itu muncul, this is very important. ini penting sekali, It represents the second coming of our Lord Jesus Christ. itu melambangkan kedatangan Kristus yang kedua kali. The Bible says in Revelation chapter 1 verse 7. Di dalam Wahyu 1 ayat 7 The dikatakan, Bible says in Isaiah chapter 19 verse 1 and 2. Yesaya 19 1 dan 2. In the second coming of our Lord Jesus, Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, He is going to come upon clouds. dia itu akan datang di atas awan-awan.
once I was shown the vision of the actual second coming of our Lord Jesus. Suatu saat saya mendapatkan satu penglihatan tentang kedatangan Yesus yang sebenarnya gimana. When I saw it, I don't understand. Waktu saya mau melihatnya, saya ini nggak ngerti. I don't understand what I see. Saya bilang saya nggak ngerti yang saya lihat And ini the Lord apa. said, I will open up the mystery for you to see now. Dan Tuhan bilang, aku akan bukakan rahasia itu supaya kamu bisa nangkep sekarang. And when He opened up the mystery, I saw, I was shocked. Dan waktu saya dibukakan misterinya, saya ini sampai shock. The second coming of Jesus is going to be so supernatural, so magnificent. The whole world will see and say, what is that? Saudara, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu begitu luar biasa, begitu supranatural. Seluruh dunia akan menyaksikan dan tanya, loh itu apa? So we come back to the book of Numbers chapter 9. Saudara, kita kembali ke Bilangan 9. In the wilderness, Di dalam padang gurun, the supernatural sign that God was with the children of Israel was the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. penyertaan Tuhan yang supranatural bagi bangsa Israel itu ditandai dengan tiang api dan tiang awan. They will only take their decision which direction to go based on what they saw above their head. Jadi saudara, Clouds. keputusan yang mereka ambil, ya, arahan yang mereka ambil itu hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, yaitu tentang yang diputuskan, yang dilihat oleh awan, melalui awan. So they will all look up and look at the condition of the clouds. Jadi mereka selalu melihat ke atas, melihat kondisi daripada awan itu. During those days when they look at the cloud, the divine guidance was in the form of threefold indicators. Saudara, pada waktu itu kalau mereka memandang awan, pengarahannya itu ada di dalam 3 bentuk indikator. Firstly, Yang pertama, it shows you divine guidance is one step at a time. jadi saudara, jadi pengarahan ilahi itu selangkah demi selangkah. Secondly, Yang divine kedua, guidance is one day at a time. Yang kedua adalah hari demi hari. And thirdly, Yang it is ketiga, one way at a time. cuman satu arah, satu jalan. Now, we just read Numbers chapter 9 verse 18 just now. Tadi kan kita baca Bilangan 9 ayat 18 ya. He said, at the commandment of the Lord, they journey. At the commandment of the Lord, they stop. Jadi dikatakan atas titah Tuhan mereka itu berangkat, atas titah Tuhan juga mereka berhenti. And you will see that in verse 20 that it talks about the commandment of the Lord in relationship with the cloud. Dan dikatakan di dalam ayat 20 kita bisa lihat bahwa perintah Tuhan itu ada kaitannya dengan awan. So the cloud represent the commandment of heaven. Jadi saudara, awan itu melambangkan perintah surgawi. As if God sits on the throne in heaven and say, today move left, and the cloud will take the commandment of the Lord. The cloud will move left and everybody will follow. Saudara, seakan-akan Tuhan lagi duduk di singgasana nih ya, dan Tuhan bilang, hari ini belok ke arah kiri. Nah, awan itu nangkep perintah Tuhan, dia yang bergerak ke arah kiri dan seluruh umat juga ikut. And so in Israel, we have what we call the watchman. Nah, saudara, di Israel kita punya yang kita sebut sebagai penjaga. And the watchman will be given a shofar. Nah, watchman itu penjaga itu dikasih shofar. That's what in Numbers chapter 10 verse 2 talking about the trumpets. Di dalam Bilangan 10 ayat 2 tadi ya, nafiri tadi. What does a watchman do? Nah, tugas penjaga itu apa? In Israel during Moses' time, the watchman is supposed to look and observe the movement of the cloud. Nah, di zaman Musa, saudara, penjaga itu seharusnya untuk melihat tanda-tanda gerakan daripada awan. If the cloud started to move, the watchman must quickly blow the shofar and alert the entire camp. Nah, begitu awan itu bergerak, saudara, penjaganya mesti cepat-cepat bunyiin, meniup nafirinya untuk supaya semua umat itu bisa siaga. And they will blow, and then everybody says, oh, it's time to pack our bags. Quickly, quickly move according to the journey that is instructed by the Lord. Dan mereka kemudian dibunyiin nafirinya dan semua umat Israel langsung tahu, oh itu tandanya kita mesti cepat-cepat berkemas-kemas supaya kita bisa berangkat. So they will know divine guidance by the cloud. Jadi mereka mengetahui pengarahan ilahi itu melalui awan.
And now the season of 5777, the cloud has appeared. Saudara, sekarang musim 5777, awan itu sudah muncul. This video that we just saw just now Nah, video yang baru kita tonton tadi was taken on the eve of Rosh Hashanah, the Jewish New Year. itu diambilnya pada malam sebelum Rosh Hashanah, yaitu tahun baru bangsa Yahudi. The Jewish New Year was on the 2nd of October. 2 Oktober nih, saudara, tahun And this baru Yahudi. video was taken live by somebody on the 1st of October. Nah, video ini, saudara, diambilnya itu oleh seseorang pas tanggal 1 secara live ya, diambilnya, direkam. It was taken one day before the New Year. Jadi sehari sebelum tahun baru mereka. The unusual formation of the cloud. In the middle there was a cloud, and then outside there's a ring of cloud. Jadi saudara, itu satu bentuk awan yang aneh ya saudara. Di tengah ada awan, dikelilingnya juga seperti ada cincin awan. When I saw the video, Waktu saya nonton videonya, the Lord spoke prophetically to me. Tuhan berbicara secara profetik kepada He saya. says, son, Dia bilang, nah, the clouds have moved again. awan sudah bergerak sekarang. You see, from the year 2010 to 2016, before the new year, Dari tahun the church has 2010, moved into a season of transition. dari tahun 2010 sampai tahun 2016, gereja itu sudah bergerak di dalam satu masa-masa transisi. Which means the church camped and did not move. Berarti saudara, itu camp daripada gereja itu belum bergerak. Now, with this sign in Jerusalem, Sekarang ini dengan tanda seperti ini di Yerusalem, it is a declaration to the worldwide church. Worldwide. ini satu pernyataan untuk gereja di seluruh dunia. The clouds have come, it's time to move. Awan sudah muncul, sudah waktunya untuk bergerak. Ladies and gentlemen, Saudara-saudari, this new season, I declare to you, the transition period is over. saudara, musim yang baru ini saya mau nyatakan kepada Anda bahwa masa transisi sudah berakhir. And I say, God, what is happening? Dan saya tanya Tuhan, apa yang You sedang say terjadi? 5777, the new season is going to be called the new beginning of the new beginning. Saudara, dan Tuhan menjawab, tahun 5777 itu akan disebut awal yang baru dari awal yang baru. Around August, I was seeking God for the new year. And Saudara, then God took me into the heavenlies, and I saw a huge, gigantic book. saudara, Agustus, Yeah. di August saya sedang mencari wajah Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu membawa saya ke surga. Saya dilihatkan satu buku yang besar sekali, satu kitab yang besar sekali. And I saw a huge, gigantic hand open up this book. Dan saya juga melihat tangan seperti tangan raksasa membuka lembaran kitab itu. And from left to right, I saw blank page. Nah, kiri kanan kok kosong halamannya. I said, Lord, why is it kosong? Ya, saya tanya Tuhan, loh kenapa kok He said, kosong? son, it's a brand new beginning of a new season. It's totally brand new. Dia bilang, nah ini loh awal yang baru dari awal yang baru, total baru total. It's a brand new season of 7-year cycle. Ini merupakan satu musim paling baru grace dari siklus 7 tahun. The season of dryness is over. Jadi saudara, siklus kekeringan itu sudah berakhir. It's a brand new powerful season has arrived on planet Earth. Ada satu musim yang luar biasa dahsyat yang sudah sampai di bumi ini. You know what happened one day before this video? Apa yang terjadi sehari sebelum video ini direkam? Before that, I want to take a look at 1 Kings, Coba kita chapter lihat, 18. saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 18. Turn your Bible to 1 Kings, chapter 18, yes? 18. You found it? Okay, then look with me in verse 43 and 44. 43 dan 44, saudara. 43 dan 44. Elijah said to his servant, go up now and look towards the sea. And he went up and looked and said, there's nothing. And he said, go again 7 times. Remember, 5, 7, 7, 7, 7 times. And it came to pass at the 7th time that he said, behold, there arise a little cloud out of the sea, like a man's hand. And he said, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot and go thee down, that the rain stop thee not.
Saudara 43 dan 44, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Now, from the video you could hear the trumpet sound. Saudara, dari video tadi kita bisa mendengarkan suara nafiri, kan? It was not artificially put in, it was natural sound. It was in all over Jerusalem. Saudara, itu bukan suatu bunyi artifisial yang ditambahin ya. Itu sesuatu yang benar-benar tuh natural, alamiah. Because the pattern of God is that the trumpet will sound when the cloud moves. Sebab saudara, polanya Tuhan itu adalah nafiri itu dibunyikan apabila awan bergerak. What is happening right now? Apa yang sedang terjadi sekarang? I say, God, what are you showing me? Saya tanya Tuhan, Tuhan ini sedang menunjukin apa And you sama say, saya? 1 Kings chapter 18 verse 44. Dan Tuhan bilang 1 Raja-Raja 18 ayat 44, that's what we just read. 44. So he says, son, like in the days of Elijah is happening in your day. Dia bilang, nah seperti zaman Elia itu sekarang terjadi juga di zamanmu. When Elijah saw the cloud, he told King Ahab, run quickly, because I'm telling you, the rain is coming. Waktu Elia melihat awan itu, dia bilang kan sama Ahab, cepet-cepet daripada kau terhalang hujan. They have been having a drought of no rain for 3.5 years in Kan Israel. waktu itu sudah ada masa kekeringan selama 3,5 tahun di Israel. When the cloud came, he said, get ready. A new season has come. Nah, waktu awannya muncul, dikatakan bersiap-siaplah, ada musim baru yang sedang mendatang. We are now entering a new season. Saudara, kita sekarang sedang memasuki satu musim yang baru. It's like no other season. Enggak seperti musim-musim yang You are sebelumnya. going to see the manifestation of the glory of God in Kita a akan greater way. menyaksikan, saudara, perwujudan kemuliaan Tuhan dengan cara yang lebih dahsyat lagi. And so King Ahab ran down and the rain came down. Dan Raja Ahab kan buru-buru, saudara, dan kemudian benar-benar hujan turun. Ladies and gentlemen, I'm declaring to you, Saudara-saudari, saya mau nyatakan bagi Anda, from the sign of the cloud, the ring of cloud and the trumpets calling sound, dari tadi awan yang kelihatan seperti cincin dan juga bunyi nafiri itu, the rain are coming. hujan akan turun. What rain? Hujan I'm apa? telling you, the outpouring of the Holy Ghost rain is Saya mau coming down. sampaikan bahwa itulah pencurahan Roh Kudus, hujan Roh Kudus yang akan turun atas Anda. Very soon you will see worldwide revival rain Gak coming down. lama lagi Anda akan menyaksikan hujan Roh Kudus yang mendunia akan turun. The church have gone through a dry season for many years. Sebab gereja sudah mengalami masa kekeringan bertahun-tahun lamanya. Get ready, prepare yourself, because the rain is going to make you wet. Bersiaplah saudara, siap-siap karena hujan akan membuat Anda menjadi basah. So the rain is coming. Jadi hujan akan mendatang. Revival is coming down. Revival sedang mendatang. We are entering into the season of the next great move of God upon planet Earth. Kita sedang memasuki musim yang baru, gerakan Tuhan yang dahsyat di atas muka bumi. It's not the time to be lukewarm. Saudara, tidak lagi waktunya kita ini suam-suam It's time to kuku. prepare yourself. Ini waktunya Spend more kita time harus in prayer. bersiap-siap, lebih banyak doa. Because the rain is coming. Sebab hujan sedang mendatang. And we are going to experience the next great move of God. Dan kita akan mengalami gerakan Tuhan yang baru. The last great move of God happened 20 years ago. Saudara, gerakan Tuhan yang terakhir itu 20 tahun yang lalu. Two such move. One in Canada, one in America. Satu di Kanada, satu di Amerika. In 1994 in Canada, in Toronto, the Toronto Blessing. Tahun 94 di Toronto, saudara, Toronto Blessing itu. 1995, the Pensacola Revival. Tahun 95 di Pensacola, Revival That Pensacola. was 20 years ago. Itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Now, Sekarang we ini are going to see the next great move of God. kita akan menyaksikan gerakan Tuhan yang dahsyat. This time it's not going to station in America and Canada alone. Ini bukan kali ini bukan cuma di Amerika atau Kanada aja. It's going to spread all over the world. Akan nyebar ke seluruh dunia. It's going to touch Indonesia. Akan menjamah Indonesia It's juga. going to land on Asia. Akan di Asia juga. We are going to receive the revival of God. Kita akan menerima revivalnya Tuhan itu. Hallelujah. Amin. Now, something happened
just one day before this video. Terjadi sesuatu sehari sebelum videonya direkam. Because on the last day of September, Sebab di hari terakhir bulan September, the former Prime Minister of Israel died. Perdana Menteri Israel yang sebelumnya itu meninggal. His name was Shimon Peres. Dia namanya Shimon Peres. You know what Shimon Peres means? Arti nama itu tahu nggak? When he died, the Lord said, "Hear the word of heaven as a sign from Israel." Itu pada waktu dia meninggal, Tuhan bilang, dengarkan suara surga sebagai tanda dari Israel. Shimon comes from the Hebrew word Simeon. Jadi Shimon itu dari kata Ibrani Simeon. Luke chapter 2 talk about Simeon. Lukas 2 itu berbicara tentang Simeon. Simeon means hear. Jadi Simeon berarti dengar. And what Peres means Peres artinya is the Hebrew word for breakthrough. Kata Ibrani daripada breakthrough, terobosan atau dobrakan. Prophetically he say, hear, the coming sound of breakthrough is coming to this earth. Jadi saudara, secara profetik dikatakan, dengarkan suara terobosan atau suara dobrakan itu sedang terjadi turun atas bumi ini. Mega waves of breakthrough are coming. Jadi saudara, gelombang-gelombang mega, saudara, yang luar biasa besar dari dobrakan dan terobosan akan mendatang. You're going to see breakthrough everywhere. Anda akan menyaksikan terobosan terjadi di mana saja. You're going to see the church on fire again. Anda akan menyaksikan gereja berapi-api You're going to lagi. see signs and wonders again. Anda akan menyaksikan tanda-tanda heran dan You're going to see mujizat. the church packed with people again. Anda akan menyaksikan gereja-gereja dipenuhi orang. You're going to see millions of souls coming into the kingdom Anda akan again. menyaksikan jutaan jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Every sort of breakthrough is coming. Bentuk terobosan segala macam itu akan mendatang. How is going to breakthrough come? Gimana caranya? Not by your strength, Bukan dengan kekuatan kita, not by might, not by power, bukan but kuat by tenaga, His glory. tetapi oleh kemuliaan Dia. His glory is going to do His work. Sebab kemuliaannya lah yang akan melaksanakan tugasnya. It's going to be the greatest time. The next 7 years is going to be a wonderful time. Saudara, 7 tahun ke depan merupakan masa-masa yang luar biasa. We are going to enter into a golden phase of Christianity. Saudara, kita akan memasuki satu fase kekristenan yang luar biasa, keemasan. The best time is ahead of you. Jadi saudara, waktu yang terbaik sedang ada di depan kita. Of the golden era of Christianity is what is about to take place soon. Saudara, salah satu era keemas-emasan kekristenan itu sedang mendatang. Don't backslide because the good times are coming. Saudara, jangan sampai Anda murtad karena waktu-waktu yang baik itu sedang mendatang. Don't be lukewarm because the Jangan glory of God is coming. karena kemuliaan Tuhan akan mendatangi. And so the cloud has come. Dan apabila And it's telling you, I am moving now. Dan apabila Anda melihat awan, dia akan berkata seperti, aku sekarang sedang bergerak. The Spirit of God wants to move. Roh Tuhanlah yang mau bergerak. I am seeing lately more activities of angels. Akhir-akhir ini saya melihat lebih banyak lagi kegiatan para malaikat. I've seen new angels shows up. Saya melihat malaikat-malaikat yang baru yang muncul. Last month in Indonesia, this month in Taiwan, and now in Surabaya, I saw new angels shows up. Jadi di Jakarta, di Taiwan, di sini juga saya melihat malaikat-malaikat wajah baru. Yesterday night in the meeting, there was a new angel shows up. Kemarin malam di kebaktian ada malaikat yang baru yang saya lihat. That angel, I saw it years ago in 1997. Itu adalah malaikat yang saya lihat tahun 97, bertahun-tahun yang lalu. In Australia. Di Australia. But it showed up yesterday. Kemarin dia muncul, saudara. Because God said, increase angelic activities are coming forth. Saudara, sebab dikatakan tingkatkan. Karena itu akan mendatangi. So you're going to see more move of God. The new wine of the Spirit, the oil, the wine, the fire is going to show up. Anda akan menyaksikan lebih banyak, saudara, ya, api, anggur Tuhan, semuanya akan lebih banyak muncul. And so when the cloud comes down, you are going to see the activation of powerful fivefold ministries. Kalau awan itu turun, Anda akan melihat teraktivasinya kelima jawatan dalam gereja. The raising up of the champions. Yaitu bangkitnya para pahlawan pemenang-pemenang. You're going to see new leaders coming forth. Anda akan menyaksikan pemimpin-pemimpin baru muncul. Leaders you have never heard before, they're going to come forth. Pemimpin yang dulunya Anda nggak pernah dengar nih, mereka akan muncul. This is a time not to be asleep. Saudara, inilah saatnya kita nggak boleh tidur. This is a time of Isaiah 60.
Arise and shine, for the glory of God has come. Saudara, inilah waktunya Yesaya 60, bangkit menjadi teranglah sebab terang Tuhan sudah muncul. And so, make yourself ready. Saudara, kita harus mempersiapkan diri masing-masing. Prepare. Bersiap-siap. Because God has given you a sign on the eve of the new year. Sebab Tuhan sudah memberikan kita tanda malam semalam sebelum tahun baru. I am about to move again. Bahwa aku akan segera bergerak lagi. The next great move of God is coming in. Saudara, gerakan Tuhan yang luar biasa itu sedang mendatang. Those who prepare, they're going to experience that mighty outpouring of the Holy Ghost. Mereka yang sudah bersiap sedia, mereka akan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. I had the sovereign visitation of a mighty angel last month. Bulan lalu saya menerima lawatan seorang malaikat yang luar biasa. This angel was on the face of this earth thousands of years ago. Nah, malaikat ini sudah beribu-ribu tahun ada di atas muka bumi. When he shows up, begitu dia muncul, I said, "What's your name? Saya tanya nih nama Why are you here?" Kenapa kamu? He said, "I'm here because of the next move of God." Dia bilang, aku ada di sini karena gerakan Tuhan yang akan datang ini. Great time of great waves of His glory is coming. Saudara, waktu yang luar biasa, gelombang-gelombang yang luar biasa sedang mendatang. It's time to get passionate about God. Saudara, sudah waktunya kita ini berapi-api bergairah It's time untuk to get Tuhan. excited about God. Sudah waktunya kita harus excited demi Tuhan. Pray out in the Spirit. Doa di dalam roh. Be hungry in the Spirit. Lapar dan haus dalam roh. Because anytime God is about to fill the earth with His glory. Sebab nggak tahu setiap saat Tuhan bisa memenuhi bumi ini dengan kemuliaan. I'm seeing unusual presence of God. Saya melihat hadirat Tuhan yang nggak kayak biasanya. Every few days, oh, what's something new? Because God say it's about time now. Saya melihatnya, wah ini baru lagi karena sudah waktunya sekarang. So get yourself ready. Jadi bersiap-siaplah And say, saudara. God, Dan bilang, Tuhan, I don't want to miss the next great move of revival. aku nggak mau Tuhan kelumputan revival yang berikutnya. Aku nggak mau kelumputan Tuhan. Honestly speaking, Saudara, kalau kita ngomong secara jujur, I'm not really part of the Pensacola revival. saya bukan merupakan bagian daripada revival Pensacola. I only taste the Toronto revival very late. Saya itu juga mengecap Toronto revival tuh udah telat. But this time I told God, Tapi kali ini saya bilang sama Tuhan, I want to be the forefront, the very front. When the rain fall, I want to be the first one. aku mau jadi yang paling depan, barisan paling depan yang merasakan apabila hujan itu turun. Amen. Amin. That's Surabaya. Surabaya, Be the first one to receive the rain. jadilah yang pertama yang menangkap hujan itu. Stay hungry. Tetaplah lapar Pray dan to haus. God. Berdoa kepada Tuhan. Clouds have started to move. Sebab awan-awan sudah bergerak. Where hunger go, the cloud will come. Saudara, di mana ada lapar dan haus, awan akan turun di Where situ. hunger comes, the rain will fall. Di mana ada lapar dan haus, hujan akan turun. The fire will fall, the rain will fall. Saudara, api akan turun, hujan pun akan turun. Like in the days of Elijah, it's coming back again. Seperti hari-hari zaman Elia itu akan kembali lagi. So we are living in the best of times. Saudara, kita sedang hidup, saudara, di dalam masa-masa yang paling baik. Woo! This is our best time. Inilah waktu yang terbaik, saudara. Hallelujah. Our children will be turned back to the Lord. Anak-anak kita akan berpaling kepada Tuhan All of them kembali. will be filled with the Holy Ghost. Mereka semua akan dipenuhi Roh Kudus. Our grandchildren at a young age will be touched by the Spirit of God. Cucu-cucu itu akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Backslider will come back. Orang murtad itu akan kembali. Prodigal son, prodigal daughters are coming home. Putra-putri yang murtad akan kembali ke rumah. There will be a mighty outbreak of signs and wonders. Akan ada terjadi luar biasa tanda-tanda heran dan mujizat. And watch out, great prosperity is coming back to the church. Dan saudara, ada satu kemakmuran yang besar yang akan kembali ke dalam gereja. Whoa! Amin. God is about to move again. Tuhan sedang akan bergerak kembali. That's the news that I bring to you today. Ini adalah kabar yang saya mau sampaikan So kepada get Anda. yourself excited. Supaya Anda membuat diri Anda sendiri It's excited. time to spend more time in prayer. Sudah waktunya kita menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa. Synchronize our movement with God's movement. Untuk mensinkronkan gerakan kita dengan gerakan Tuhan. If God move, we move. Kalau Tuhannya bergerak, kita ikut gerak. God wants to move now. Dan Tuhan mau bergeraknya Are sekarang. you ready to move? Siapkah saudara? Are you ready to serve God? Siapkah melayani
dengan luar biasa. Hallelujah. Hallelujah. Take hold of this message. Saudara, Anda genggam baik-baik pesan malam ini. Tell your friends. Dan kasih kabar The sama cloud teman has moved. bahwa awan sudah bergerak. God is about to move big time on the earth. Tuhan segera lagi akan bergerak di atas bumi ini. Big mega revival is coming. Revival yang besar-besaran akan terjadi. It's time to move with God. Sudah waktunya bergerak bersama dengan Tuhan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Love God. Cintai Tuhan And pray out. dan doa. Saudara. Hallelujah. Father, we thank you tonight. Bapa, kami bersyukur malam ini. You have given us a message of hope. Engkau memberikan kami pesan pengharapan. Oh, it's a message of the grace of God. Ini adalah pesan kasih karunia Tuhan. That God will be looking for it for a long Dan time. Tuhan, kami sudah menanti-nantikannya untuk waktu yang lama. For God to move again. Agar supaya Tuhan bergerak kembali. We've been hungry and praying for the next revival. Kami lapar dan haus dan mendoakan revival yang Lord, berikutnya. you're about to pour into the earth again. Tuhan, Engkau akan mencurahkannya lagi ke dalam dunia ini. So Lord, we want to move with you. So, begitu lama kami ingin bergerak bersama dengan Lord, Engkau. we want to seek your face. Tuhan, kami ingin mencari wajah-Mu. Lord, pour your rain and your fire upon me. Turun curahkan api dan hujan-Mu atas Pour your kami. rain and your fire upon me. Api dan hujan curahkan atas kami, Pour Tuhan. it upon Surabaya. Curahkan atas Surabaya. Pour it upon Jakarta. Curahkan atas Jakarta. Pour it upon Cirebon, Curahkan atas Semarang, Cirebon, Semarang. Temanggung, and every other place in Dan Indonesia. di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Pour it forth, Lord. Curahkan Tuhan. We are looking for you, Lord. Kami mencari-cari Engkau, Tuhan. Let your cloud appear in Indonesia. Dan biarlah awan-Mu muncul di Indonesia. Lord, we ask for your rain. Tuhan, kami minta Come, hujan. Lord Jesus. Mari datang Tuhan. Come, Lord Jesus. Datanglah Tuhan Let your Yesus. cloud come. Dan biarlah awan-Mu datang. We thank you, Lord. Kami berterima kasih In Tuhan. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih. Thank you, Pastor. Kita akan lihat dulu. Hari Senin tanggal 28 ya, akan dilayani Pastor Marcel Cannon from New Zealand di tempat ini pukul 6:30. Jadi hari Senin tanggal 28, Sabtu Senin tanggal 28 dilayani hambanya dari New Zealand, namanya Marcel Cannon. Pukul 6:30 silakan hadir. Desember belum ada pemain, kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Yes. Tiada
Karena Engkau mau Tuhan Yesus. Karena kami cuma alat-alat-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba tidak berguna. Bapa Tuhan Yesus, Kau memberkati hamba-Mu Pastor Jadi datang Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk memberkati kota-kota di Surabaya, di bangsa Indonesia. Kau berkati luar biasa. Dan seluruh timnya Kau berkati Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, diperlukan untuk penginjilan, pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau lengkapi Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, Kau berikan urapan lebih lagi Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan api-Mu Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu dipakai kemanapun Tuhan, membawa api lawatan, sehingga bangsa ini Tuhan terus dan terus dan terus dibawa dengan api-api kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin banyak jiwa mengenal Engkau Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama saya percaya Tuhan, itulah visi dan misi Tuhan hamba-hamba-Mu di dunia ini Tuhan, menjadikan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, sehingga setiap lutut bertelut, setiap bidang adalah Yesus adalah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, malam ini kami sudah terima berkat-Mu dan lawatan-Mu yang luar biasa. Dan kami terus Tuhan membangun Tuhan, terus dalam keintiman, selalu Tuhan menginginkan Engkau lebih dari apapun. Inilah kami Tuhan, kami terima api-Mu. Malam ini kami berbeda dengan malam sebelumnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala apapun, rintangan apapun sudah kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Kau selalu memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Ibu Yenti, Pak Suryanto, Om Arianto Tuhan. Berkati PD Kelambes ini Tuhan, seluruh teman-teman kami yang terlibat, tim musik Tuhan, singer, siapapun kami hamba-Mu di sini Tuhan. Jadi berkati manapun Kau pakai luar biasa Tuhan. Memberkati kebutuhan di tempat ini, segala pergumulan, kerinduan apapun Tuhan cukupkan. Bahkan tempat ini akan penuh dengan hadirat Tuhan, dan penuh dengan jiwa-jiwa baru yang haus dan lapar akan Engkau. Selalu penuh dan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena tempat ini Tuhan mendatangkan hadirat-Mu yang luar biasa. Di tempat ini ada kediaman-Mu, ada mesbah-Mu Tuhan di tempat ini, ada dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Satu pun kami tidak mau. Kami kembalikan semuanya Tuhan. Segala kemampuan, kekuatan dari Engkau saja. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan terima berkat dari hamba-Nya. Berkat, doa berkat. Lord, we come before you tonight. Bapa, kami menghadap Engkau malam ini. We have heard your word. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. That your cloud has come. Bahwa awan-Mu sudah muncul. Father, this is the time to seek your face. Bapa, inilah waktunya untuk mencari wajah-Mu. I pray that your supernatural grace will come upon your people tonight. Berdoa agar supaya anugerah supranatural-Mu turun atas You umat-Mu. have a hunger and a grace to seek your face. Mereka mempunyai lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu. That they will cry out to God. Dan berseru-seru di hadapan Tuhan. As they come, Lord Jesus, Mengatakan, Tuhan Yesus, rain upon me. mari hujanilah aku. Let the fire come upon me. Biarlah api-Mu turun atas aku. Lord, we want your fire and your rain. Tuhan, kami rindukan api dan hujan. Father, may your hand stretch towards them. Biarlah tangan-Mu terkedang atas mereka. Stir up their hearts. Dan Engkau gerakan hati mereka. That they will come and seek your face. Supaya mereka boleh datang mencari wajah-Mu. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. that your peace will come upon them. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Blessed are they coming in and blessed are they going out. Diberkatilah mereka masuk dan keluar mereka. Lord, we release your mighty Dan angels kami lepaskan malaikat-malaikat to yang watch over dahsyat them untuk menjagai so mereka. they are saved from the evil one. Supaya mereka diselamatkan dari si That jahat. no darkness, no evil will overtake them. Tidak ada kegelapan apapun yang bisa berkuasa atas We mereka. declare Kami menyatakan that our God, bahwa Tuhan kami, Jehovah Nissi, Yehova Nissi, Lord, your victory is here. bahwa kemenangan-Mu ada di That in sini. the new season of 5777, Dalam musim baru there will 577, be a season of great victory. itu adalah musim kemenangan besar. That the enemy will be driven out. Bahwa musuh itu akan dikalahkan. That God will have mighty victory. Bahwa Tuhan itu berkemenangan yang luar biasa. Lord, we declare Nissi Dan Yehova Nissi, in our home, kami ucapkan dalam rumah tangga kami. Nissi in our work, di pekerjaan kami, Nissi in our business, di dalam bisnis kami, Nissi among our children and grandchildren, Nissi di antara anak-anak dan cucu kami, Nissi in our church and ministry. Nissi di gereja dan pelayanan kami. Victory! Victory! In the name of Di dalam Jesus. nama Yesus. Amen. Amin.